Hi, may buntag sa tanan no. Ah, Ayaw nag-scroll ha, labi na kung taga Davao ka, nga naa kay gibati karon mga sakit, unsa mang gibati nimo karon sakit, mga cancerous virus o unsa pa imong batyag karon sa lawas nimo. So, niya ako ipasabot ninyo mga kaigsunan ako. Tanan nga inyong gibating sakit karon, pwede na to nang matabangan kung kan maminaw mo nako karon ha. Unsa may atong buhaton, paminaw gyud nako karon kay nako isulti ninyo, nako ibutyag sa inyo haron nga dunay kay bulungang prutas karon nga niya na ni kuyanap sa ato ang nasod diri sa Pilipinas, nga kining prutasa gikan ni sa South America, no, gikan ni sa Peru America, unya karon niya na karon dinhi sa ato, labi na gyud dinhi sa dakbayan sa Davao, din inyo ning mapalit sa uban nga mga probinsya ug labi na gyud usab nga rin kanako. Unsa mang prutasa mga kaigsunan nako nga maayo sa kanang klase sa imong gibating sakit karon, di ka katulog, di ka kabawas, nang hubag imong tuhod gumikan sa arthritis o dunay kidney problem, di ka ihi og tarong kada gabi, kapila ka mobalik og pangihi, unya sobra kay imong katambok, sobra pud imong kaniwang. So nako i-introduce niyo mga kaisan, nakaila ba mo ani kaning prutasa, nakaila ba mo? Kung mo kailan ni makaigsunan nako, makita nato ni diha sa internet, diha sa YouTube, diha sa ato ang Google, mao kini ang prutas nga ginganlan ni siya og yakon, miracle fruit, miracle ground fruit, nga diin gikan kini sa Peru America. Nya kini gitawag usab kini dito nila og sagrado nga prutas, sacred fruit. Ngano man, nganong ginganlag sagrado ni kay kung makakaon kanini makaigsunan nako, tanang gibati sa imong sakit karon, tanang kakulangon sa imong gibati sa imong lawas karon nga imong tumaran og daghan ng mga tambal, sige nakagbalik-balik sa ospital, sa clinic, apan wa ka maayo, nagmaintain ka karon og mga pang high blood, pang kidney, pang diabetes, kanira akong introduce niyo makaigsunan nako. Testingin ninyo, no? Dili ninyo mahibaw-an kung unsa gyud epekto ani kung di ninyo masulayan. So kung doon ni sa inyong dapit, pagkaon ni pirmi kada buntag, kada hapon, pag mata nimos buntag, mao ni imong kaunon, unya dayon mo inom ka sa gitawag ani nga kanang panit sa maong prutas nga gihimong tsaa, no? Mag-inom ka niini kada buntag. Makita niyo igsoon ko, kanang nag-maintenance og mga pang diabetes, nag-maintenance og para pang arthritis, pang kidney, kanang nag-dialysis, pwede na itong mahinay-hinay og undang kanang inyong maintenance kung inyong gamiton kining klasiya sa prutas. Mga igsoon nako, makita ninyo ni sa Google, makita ninyo sa YouTube, pero kung taga Davao mo, duol mo na to kay naata ni ining prutasa, no? Tamis kini siya makaigsoon, murag singkamas, mura og yakon aw kanang apple, pero ground fruit ni siya. Mutubo ni siya makaigsoon nako sa mga bukid nga dapit. Unya mura ni sa kamote, murag bulanghoy, pero ang iyang dahon ani makaigsoon nako, murag dahon siya sa sunflower o murag dahon siya sa talong. Diin kani makaigsoon nako, gitawag kini siya og miracle ground fruit. Ano man, kay kung doon na kay sakit labad sa ulo, di ka katulog, di ka kabawas, di ka ang grabe nga hyperacidity sa imong lawas, doon na kay mga cancerous breast cancer, doon na kay prostate cancer, kani makatabang ninsa makaigsunan nako, no? So kung kamo taga Davao mo, ani mo dinhi, testingin ninyo kay pwede mo makatilaw niini ngani sa kuha. Niara ko sa Mintal, Davao City. Kani adto pa ilado na ko ni kaning yakon, gani sultian ta mo nganong nakakuha ko og kanang gitawag tag certification, no, gikan sa DOH sa akong pagkaherbalista, Dudong Boyser, no, kay ila gyud mo kauna ang akong apelyido sa una, di na Boyser, yakon, no, diin pagkahibalo nila nga ang akong gi-introduce nga herbal o akong gigamit sa pagpanambal sa mga tawo mo duol nako kini nga klase nga tanom o kani nga klase nga prutas, giaprobahan dayon ko, gani na ako'y mga gitawag nato nga lisensya, no, sa akong pagkaherbalista. Naan makaigsunan nako, mao na ang ako ang lisensya sa pagkaherbalista. So mao ning makaigsunan nako, kamo karon nga nag-antos mo, daghan kay mong mga gigamit nga mga maintenance para sa inyong sakit sa inyong lawas karon. Kung nag-dialysis ka,
pwede nato nang hinahinayon mapaundang nato na gradually kanang imong sakit sa imuhang kidney. Og pananglit pod mga kaigsunan nako, kanang doon na kay mga cancerous virus o cancerous nga mga sintomas sa manang breast cancer, kanang blood cancer, kanang sobra ka sa puti o kulang ka sa pula nga dugo. Mga igsunan ko, dako kay ni kay cleanser na siya. Aron may bawaan ninyo og dili lang sa ako ninyo makita ni siya kung unsa gyud epekto niini sa ato ang health. Pwede ninyong i-google ni siya. Yakon, Y-C-O-N. Okay, magkaisun nako akong i-post diha kung ikaw karon na-intriga ka nini nga prutas, tistingi duol na to diri kay makatilaw kag makakaon ka og makapalit ka usab niini dinhi sa ako. So sa tanan nga doon na nagantos og mga maintenance, gusto kang maundang, gusto kang musuway nining ako ang gisundayag ninyo, ay kalimot naara ko sa Davao City. Tawagi ko, akong ibutang sa ako ang wall, sa ako ang Facebook o sa akong YouTube ang numero nga inyong matawagan o kining klase nga prutas. So alang kaninyong tanan ha, natay prutas, napod tay gihimo na to karong kape kaning panit sa prutas og ang iyang gitawag tag pinanita na ko ani og ang iyang sapal mo ni akong gihimo nga murag kape, murag tsa. No? Dinhi lang sa Mental Davao City, Dudong Boyser ang mananambal binisaya nga diin atong inubanan og mga pagampo og recognized ta sa DOH mga igsoon nato nga nag-introduce ta nining prutas nga yakon gikan pa kaniadto 1985 pa ug hangtod karon, og medyo bag-o lang kung nabalik karon diri sa Davao aron pag-introduce niyo balik nining ato ang produktong yakon. Sa tanan nga naglantaw nako, kung ikaw na intriga ka nining nga prutas, gusto kang musuway, muundang ka sa imong dialysis, muundang ka nang imuhang pag-maintain anang imuhang tabletas na pharmaceutical nga gikan sa butika, nag-maintain ka og high blood, diabetes, tistingi i-search ni sa Google o sa YouTube, tanawa kung sa epekto aning produktong yakon. Kay kini tibuok ilado sa tibuok kalibutan ni siya, ilado na ni siya, ginganlan ni siya og miracle ground fruit or sacred fruit dito sa Pero America, sa South America, no? Sagradong nga prutas kay makatambal og unsa may imong gibating sakit karon, panuhot, panghubag sa imuhang kidney. So kani makaigsunan nako dako na ikatabang. So daghang salamat ninyo, og sa sunod nato nga pag-post, sa sunod nato mas nindot yun kung muduol mo nato aron makatilaw mo niini og makakaon mo niini og makainom mo sa ako ang gigama nga murag kape gikan ining panit sa produktong o sa prutas nga yakon. So may buntag din tanan, daghang kay salamat no sa tanan nga mga senior citizen. Duol mo nato, naara ko sa May Mental, Davao City. Good luck, may buntag. God bless us all.